أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Oh, bismillah la famille. Donc, bi ambena baya kokuma parti flana fo. Parce que baya fla debe, mro ta kalama quoi. Baya kilembe, ibe kalika waro fo. Et baya flana be, ibi somo sa. Ibe aidara katuteme fani bakan. O baya flana. Ika wari. Ika diana tege wari a bebe di ansardin ma fo kisa wali ni banana ou teti frakede bena a preuve yorola en direct beka se kame donc on tombe fait fana ka enko mangan de beni wati la bebe ka fo réseaux sociaux ka en beya la me ou beka kurane kala ka selini enko kanye bon ne ba fo yembe na preuve yorola bi ka idara da fo mroye ou ka enko kala. Et pour vous dire qu'abe au conseil royal là, abe ka a fort ibeka nye aka enko kala dara école so bella. Donc ne mu famu aidara ka kuma kan bella abe fait ka dîner chambulo ka morola tunu mais aidara ne ba fier ala de ambla et de kama wa ne ba fier ne bika mu balia buila ka bachi ka bula aidara. Parce que je fais qu'à parenthèse de dame, il y a une audio la forêt. Ali à ma mère, il n'y a même pas 20 minutes. À tes 20 minutes, bon, on pourra qu'elle m'a katanka kursi doke. M'ben animalien muso doye. A konema, aka moro dobe, aka moro aka doro muso dobe a frule do chedoma, malian chedoma. A deni yankade de quoi. Donc a frula chedoma malila, tara fufo malila. Ja, chesina ka ansardine kanu. 600. Abe fait tellement muta ko de beka William Kongolo fait abe fait kaka moso frusa wa kalo abe ka 600 euros 600 euros de chimali là en sardine là ou kase ka moso soraye a kase ka moso fru eh subhanallah aidara hein ali ka siège de be Montreuil ou be réunion qui y a Montreuil et ka en sardine moro mais dom mimbe na bois kala mbe ta feu chier quoi. Kaira diambela ayedna ay akajuni nazara uye quoi abe fe kamro ka frusa kamro ka diana tege tia ka duchi e aidara e akila e mulubali moro ne bitwe fo ka diauli ne ben senfi kono wallahi ala ka ya fama parce que ebe ka kodoke wallahi bila aforanye bi ala den chérie ala de toya nanina parce que muso fla de tomber comment faire wallahi e doka duchi ya franci fo franci Kamro déjà Francis loyer à Manoro ni igawo sijita katadi mo kuntauma kubiko ok dangandoye ante janaye ali ni neka problème te mbe aidara kama kale fois ka bo ketien kono beni ala tente ya fama ble duchila ikankachi ala yala tegenki kama kare abela tegefanao kolo isona emaso itise ka foi kena parce que ne debe ala ko nete shetane ko nete samuri burjilila. Bon, aye karamokoni lame, kalame kosobe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, groupe information international numéro 2 anse rakana, angu traf tersali anana. Aywa, comme anye me vokalu la amu la me folo kanye. Angu nyable ro na mena taye. Ne ko komi ka foko bi kalenga kaye. Alebi ko karamo magajibi ko ke komi sosoli koye. Sitiko kumado ma ikana tuka ma to fo choko dola akana na ke bara sino ngumi ma tani duru ma mugan to fa shuina min dona hadara ga kola duni gwana na bora segu du kono mi segu de don di kuma yorobereka segu mbe ma tani duru to fa ye duni gwanu la bora kele nambora ye amina marakala aka ma babe aka dina aka la pasali babe ba abibo kirango atoko sedu jakte on a fana bakela la hadra kula
ne kuma jugu ye ala k'an kisi comme o kuma sitela kuma do kana maa tɔgɔ fɔ ka mɔgɔ ka dɔn o bɛ yen duguba segu kɛrɛfɛ dugu de bɛ yen ko duguba umaru kulubali bɛ yen a bɛ sɛ jago kɛ Bamako n'a kun bɛ ɲɔgɔn kan dividende na ale olu c'est-à-dire comme amisari ko in intérêt ko do wallahi billahi intérêt ko do comme maa kana maa ka i dagɛrɛ i yɛrɛ la kana ni maa ye ala ko birifini biri a yɛrɛ kan i b'a to yen ani ala cɛ nka wallahi a sinsin bɛ wari ko de kan n'i ye karamɔgɔ janfa u b'i bagaba de ko kuranɛ b'i danga i ta bi tiɲɛ i kana karamɔgɔ et puis n filɛ ka kalenkan min fɔ ne kalenna ala la a ka bon n ka kalenni ma ne y'a kɛ ne a fɔlɔ n y'a f'i ye cogo min na Buwa Sanɔgɔ wallahi n filɛ k'a fɔ n tɛ kaloti k'a fɔ a fɔlɔ i b'i kale u filɛ ka baya ɲɛ fila de ye fɔlɔ ne ye fɔlɔ kɛ 99 o kɛra amisari 16 la Segu o so in ye ko Adama Dawu de ta ye du ye a bɛ yen n ko ɛri ɲɔnɔ ne ko n ko ɛri ɲɔnɔ b'a du kɔnɔ ne filila ɛri ɲɔnɔ tɛ yen Adama Dawu de ka du ye o so in ye bon ne ye baya kɛ o la ye ne ye baya 6 ye ne y'o kɛ n y'a kɛ wallahi o ye kelen ye baya 4 min taara n y'o ta pelenkana Segu hôtel 22 carré la a fɔlɔ i b'i kale wallahi ni ala cɛ ala ka bɔ ka kale b'a fɔ i bɛ karamɔgɔ kanu ka tɛmɛ i fa ni ba kan i kɛlɛ a yɛrɛ b'a fɔ i bɛ segin a kan n'a y'o fɔ i b'a fɔ i yɛrɛ bɛ segin o kan a b'a fɔ karamɔgɔ muso a denw a ka denbaya n b'u bonya fo ka taa saya se ma don min na a b'a fɔ e yɛrɛ bɛ segin o kan 2 a 3nan n ka nafolo ni a bɛ karamɔgɔ ka bila la su ni tile a sago b'a la a b'a fɔ i bɛ segin a kan wallahi i bɛ segin a kan 3 a 4nan n tɛ karamɔgɔ wɛrɛ lamɛn karamɔgɔ kɔ n'a ko min o don n tɛ karamɔgɔ foyi lamɛn n'a tɛ komi ka maa ni baara cɛ n'a bolo kana to ka a ka lebu fɔ sinon n filɛ ka hali Segu Kɔla Kasamara min y'a amisari président ye Segu u ye duni de guanana k'a bɛɛ pewu k'a bana a bɛ a ka so kɔnɔ bi 2011 fo bi a bɛ so kɔnɔ a nanurule bɛ yen k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di hadara ko wari ti bɔ ale ka wari la n'u yɛrɛ b'a furakɛ cogo min na wari min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa d'a ma a ti b'o la a yɛrɛ ka wari ɲini k'a furakɛ Kɔla Kasamara a b'a ka so hali sini Siro Sonunkɔrɔ la a nanurule bɛ yen kabini 2011 fo bi a nanurule bɛ yen kelen n filɛ ka Abu Male min fɔ Abu Male komi n kana fɔ fɛ Abu Male kun bɛ a ka nasɔngɔ tun b'a bolo nka bi a ye ɲininkali kɛ ni Abu bɛ cogo min na Abu Male bɛ so min na Segu a y'a fɔ a ye a b'a fɔ a ye sabu ni kana mɔgɔw tɔgɔ fɔ ko lebu a ma ɲi an ka tɛmɛ o kan hadara ko in di ala ko ye wari ko don n'i ti wari d'a ma o b'i danga k'i bila ne ko ne bangebaa ka danga wa karamɔgɔ ka danga ne kɔni ngoma t'a la hadara ka kasɛti a min don kɛra donna ne hadara ka kasɛti sanni daminɛ 89 ne 89 8 9 ne kun b'a san o b'a ta sɔrɔ a ka kasɛti o b'a fɔ ko tawadudu jadiyati ani dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko maali anbiya fil Qur'an dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko karanga an kun b'a san ne kun b'a san 200 u b'a dogo k'a feere an ka gɛrɛn kun bi bamanangin na ala ka hinɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko soninge a bɛ dibi feere an kun bɛ sigi o ka yɔrɔ la ka baro kɛ bamanangin kɔnɔ kasɛti feerela dɔ kun bɛ bɔ Bamakɔ ka na ko Mɔgɔtari ani Bakayi kun ye amisari maa ye o de kun bɛ na n'a nana a b'a fɔ baba kasɛti kura dɔw nana dɛ n ko n b'a fɔ joli don a b'a 3 di yan 500 den 3 indisiri le waati indisiri le kun don 3 500 n b'a san 89 o waati la u kun b'a dogo walahi ni o komi Nescafe cartoni o bɛ kasɛti de classé o kɔnɔ k'a fa mais u bɛ hadara ka kasɛti ninnu dogo fo duguma ba minɛ ne ko nin kɔrɔ min ye an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ ala ka hinɛ na a ko Musa siran bɛ hadara bɛna diinɛ ko ɲami Mali kɔnɔ a b'a tiɲɛ a b'a ɲami ka tiɲɛ a ko de kama baba ala ka hinɛ na bi baba le a sara a fatura bi o ye nin fɔ ye 91 a ko n'ala ye sidi maa min ma don dɔ la donna i bɛna ye hadara bi tiɲɛni don diinɛ kɔnɔ ye kosɛbɛ a bɛ diinɛ ko tiɲɛ mɔgɔw bolo kosɛbɛ k'a k'a hakilila ye o waati o fɔli kun bɛ ne tɔɔrɔ n yɛrɛ fɛ n ko kosɛbɛ don
ne de kun ti fɛ hadara tɔgɔ jugu fɔli man di ne ye fiyewu nka n'a kɛra de sa e de bɛ bila mɔgɔw la i ti tiɲɛ kan koyi an b'o dɔn koyi mais kana fɔ i bɛna bila mɔgɔw de la k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw lebu k'a sɔrɔ lebu min bɛ la a ka ca 1000 ye donc a bɔra ko ale ma deba ko maa kana deba kɛ maa fɛ baya ko la bilen o diyagoya ye kɛ ni deba tora ka kɛ fura tɛna bɔ woro ɲɛma fura bɛna bɔ woro ɲɛma donc a ko ale ma maa yamariya bilen Laji Sangare min yɛrɛ bɔra ka kuma ko ale mɔgɔw caman ye deba ɲini Laji Sangare yɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire ye Ivoirien o ye Ivoirien dama ye a banna kolokoto hadara yɛrɛ deba ɲini hadara fɛ ka dɛsɛ kabi ala ka Mali da Mali hadara ma taa deba la Mali la télé la direct la a ma kɛ a ti sɔn a bɛ taa sigi n'a y'a ka jamana a b'a fɔ n y'u wele karamɔgɔw wele ka na wallahi ni y'u wele ni min an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ fɔ ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka misiri la misiri wallahi n'i taara ɲin'a fɛ n'i taara u b'a u b'i ci u ye deli ka sunama dɔ ci k'a bana fo k'a bana o kɛra hakili tɛ o san exact la ko an kana kalo tigɛ o kɛra k'a bana parce que ne y'a sɛgɛrɛ a ka yɔrɔ la kaban n'u ye min kɛra i y'o san nka an ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ ka bɛɛ k'a ye ka bɛɛ k'a mɛn k'a ye ka farafasiya wallahi billahi niveau tɛ hadara la koyi ne kɔni bɛ hakɛto ɲini a ka mɔgɔw fɛ su in na nin kuma ninnu fɔli la n kale na ala la niveau tɛ hadara la wallahi pour que i k'o dɔn k'a fɔ niveau tɛ hadara la a yɛrɛ kalanna Segu Basara min fɛ yen Basara denkɛ bɛ yen ko Madani karafiye misiri min jɔ sisan a b'o alimamiya la Segu hadara yɛrɛ tun bɛ wajibi k'o kɛnɛ de kan fɔlɔ yani n'a nana yani ko ka kɛ tan a tun bɛ wajibi k'o kɛnɛ de kan Segu yani misiri in ka jɔ o misiri alimami ko Madani n'o ye Haidara fɔ i ye e yɛrɛ b'a fɔ i bɛ t'i mago la ani Agibu ta kɛra Agibu soso ta kɛra yan Agibu ko Usmani n'a hakili la dɔnni b'i la dɔnni t'i la nka e ye diinɛ tiɲɛna de ye i bɛna diinɛ ɲami mɔgɔw bolo diinɛ i b'a tiɲɛ wa a b'o sen kan c'est à dire mɔgɔw tun bɛ ka maloya ale ma consciencieusement k'a fɔ komi a bɛ ala ko fɔ a bɛ kɛ ten nka ni ko a ti dabila e tɛ tiɲɛ kan e bɛ ka tiɲɛ tugu dɔgɔya su ni tile dɔ bɛ fɔ i ma koyi e ma siran ala ɲɛ i ma malo ala ma ka ala ka kiranɛ aya yɛlɛma ka kira ka hadisa kɛ kalo ye e ma siran ala ɲɛ i ma malo ala ma o la jɔnni bɛna siran e ɲɛ ka malo e ma k'a fɔ e ye kalo tigɛ o foli b'anw da jeni cogo di sa o foli tɛ maa si da jeni ale y'o fɔ ala ma ka ala ka kuranɛ aya ngalamiti k'o kɛ k'o tɛ tiɲɛ ye ka kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam k'o yɛlɛma k'o tɛ tiɲɛ ye ni a fɔra e fana ka kuma tɛ tiɲɛ ye e bɛna mun k'o la tɛna se ka foyi kɛ min ka jugu ni maa ye kalonda la maa ma kalonda la an ko dɔrɔn an t'a ka taabolo la a bɛ ka diinɛ de tiɲɛ mɔgɔw bolo o de bɛ fɔ a ye Mali karamɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ min ma deba ɲini a fɛ a ma sɔn hali Mahi Haidara 2015 an kɔrɔ yan 2015 n b'a kalama 2015 Mahi ye deba ɲini Haidara fɛ baya ko nka ngale na ala la a banna a ko a tɛ a don a ka vieux bilenni sigilen ni vieux bilenni min bɛ yen ko vieux bilenni o ye Mahi dɔgɔya don arajo la ne yɛrɛ ka tigɛ vieux bilenni la fo ka n jɔ a kɔfɛ a kɛra o don ne ko dalu ala ko tɛ kɛlɛ tɛ koyi fani banani tɛ bangebaa dɔgɔya tɛ e ko cogo di ala ko tan dalu ka dalu bɛ min ka dalu filɛ e fana ko a bɛ bɛn a tɛ bɛn e ka dalu bɛ min a bɛ dalu jara ɲɔgɔn na fani banani tɛ mais ni dalu banna i bolo de o de bɛ na ni fani banani ye hadara ni maa si tɛ sigi n'a m'i dusu bɔ k'i bila k'i fani banani ni n'a ye dusu bɔ dɔrɔn a bɛna kuma dɔ i da donc a ka mɔgɔ bɛ wuli u b'i dɔgɔya c'est à dire e dusu bɛ bɔ u b'i dɔgɔya o kɔnɔ deba yɛrɛ bɛ tunu k'a kɛ dɔgɔlima ye ho bɔn ko deba bɛ wuli mɔgɔ ɲɛ ye lasago ye an bɛ ka maloya ma mais maloya tɛ nin ko de la bɛɛ bɔra ko kalama silamɛya don ka o ye kalimatu shahada de ye n'a hali kɛlɛyɔrɔ la kira sallallahu alaihi wasallam ni u tun ye kafiri minɛ ka bamuru da kan na n'a ye kalima fɔ o b'a ta ka bɔ a kan na ko a tɔ o b'a ni ala de cɛ nka a ye min kɔni fɔ olu tɛ se ka fa k'a to o kan diɲɛ hadisa si tɛ yen k'a fɔ ko
kira ye maa don silamɛya la ni baya ye a tɛ kɔfɛ a tɛ ɲɛfɛ a tɛ yɔrɔsi harisa tɛ yen hali a dayifu tɛ yen nka ni bamanankan ka nɔgɔ i ma kuma ka nɔgɔ i ma i bɛ kuma fɔ hakilila min ka di i b'a fɔ mɔgɔ ye i ye k'i to yen nka e ka taa kɛ sa ko e yɛrɛ bɛ olu bila olu la sa ko olu bɛ taa olu bɛ taa a bɛ f'u ye koyi bonya min b'i kan ala de ka bonya dilen don n'a a b'a di maa ma k'a minɛ i la n'i tɛ ala ta yen nka a b'a minɛ i la don kɛra dɔnna i yɛrɛ mana fɔ i bɛ hadira dɔgɔya i yɛrɛ hakili la i yɛrɛ tɛ sɔn quoi i b'a fɔ vraiment maaba don nka bi bɛɛ k'a sigi k'a lajɛ bɛɛ k'a lajɛ k'a daminɛ dɔnkilidalaw comédiens arajo kumakɛlaw telew réseaux sociaux maa sɛbɛ maa kunda maa fu bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ a ma bi bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ a ma a yɛrɛ ka kuma kɔrɔw de bɛ ka ta k'a kɛ kale k'a kɛ jan ye k'a feere k'a la k'a bɔ k'a bin k'a fɔ ka a yɛrɛ ka kuma kɔrɔw de bɛ k'a ta k'a minɛ n'o ye nka a tɛ abada a yɛrɛ ka kuma kɔrɔw de bɛ k'a minɛ fa bɛɛ a tɛ sɔn nka nin nafa tɛ nin na bilen quoi trop c'est trop quoi ni maa ma s'i ma fara mɔgɔw la o de ka di o de ka fisa nka k'a fɔ ko tiɲɛtigiw fana ta ye kalaw ye kɛ i yɛrɛ yɛlɛ olu sanfɛ o tile banna o tile banna n'i k'i bɛ ansari la d'accord i don a la wari ɲini i k'a d'a ma o tɛ maa ka sira ye baara kɛ a ye segu foro bɛ yen n b'a kalama foro lamini tarawele a foroko ɲɛmaaya b'o de bolo o b'a foro sigɛ n'u y'a tigɛ u b'a sɛnɛ n'u y'a dan u b'a kɔrɔbɔ k'a tigɛ k'a gosi k'a suuru k'a kɛ mobili kɔnɔ ka taa di hayidara ma a ti ku a la n'a ye bɔrɛ kelen bɔ a la n'a ye bɔrɛ kelen bɔ a la han a b'a fɔ a k'a tɔ ta ale tɛ s'a ma a bɛ taa bɛɛ d'a ma Kacɛna Segu mara la dugu de bɛ yen ko Kacɛna olu ye misiri jɔ ka kalanyɔrɔ k'a la k'a fɔ hadara ye k'u ye misiri jɔ i tɔgɔ la k'u kana ni papiye ye ko n'a papiye ma taa k'a tɛ taa misiri dayɛlɛli la olu fana ko an y'a jɔ amisari de kama a ko bon ko o t'ale ta ye a tɛ taa hali sini misiri in bɛ yen Kacɛna a ye Kacɛnakaw ɲininka a bɛ yen misiri in bɛ yen hali sini a ma taa a kama a ma taa o dalilu b'an bolo Adara ko anw yɛrɛ tɛna an da don o la bilen Adara ko an ka tɛmɛ o kan a baya ko in kuma b'o de kan anw yɛrɛ kɔni baya ale de baya ta denw bolo dɛ a y'a ta denw bolo diɲɛ silamɛ jamanaba in diɲɛ silamɛ jamanaw bɛ olu yɛrɛ t'a dɔn Mali yɛrɛ bɛ yen silamɛya la olu yɛrɛ tɛ Mali jate silamɛya ko la olu ma se ka silamɛya don ka don fɔ anw a kɛra gabaara sa dɛ nka an ka dugawu kɛ n'Ala sɔnna ma halisa n'Ala ye sidi maa min ma i bɛna ko dɔ ye nin na halisa don dɔ la a b'i kamana guwa i bɛ Ala ka masaya segin a ma maa hakɛ min kɛ k'i fori bi a yɛrɛ ka mɔgɔw la bi ka dogo la o de ka ca maa caman de tigɛ bɛ ko in na pɔrɔti nka u dɛsɛ bɛ k'a fɔ u ka kalenkan in kama kalenkan in de koyi maa caman ka dɛsɛ ka bɔ a la bi kalenkan in don ni kalenkan in tɛ bilahi na sɔrɔ maa caman y'a yɛrɛ ta wa kalenkan in a t'i minɛ koyi kalenkan in tɛ maa si minɛ n'i y'a sɔrɔ i y'i kale ko wɛrɛ la nka ka tiɲɛ ye ka ban ka bɔ o la ka i tugu halisa ko kalenkan t'o la n'i ye min sɔrɔ o y'i kungo ye a tɔ bɛ yan halisa a tɔ bɛ yan n ma tila dɛ a min bɛ n bolo a ka ca a ti ku tile kelen t'a ban a bɛ yan a ma ban dɛ n bɛ Hayidara Kamakari fo ka waraka ne de y'a fɔ ye dɛ n tɛ se ka bonya ni dangatɔ a bɛ ka mɔgɔw ka furu tiɲɛ hali tunga la kila ne bɛ na siran Hayidara dangaden ye k'a to yen tan fo ka diɲɛ wuli Ala ye siranya bɔ n dusukun na n b'a Kamakari fo a bɛɛ laban ka bo kɛ karamɔgɔ jahili dangatɔ nin i bɛ ka mɔgɔw ka furu tiɲɛ ka mɔgɔw ka du ci ne bafili bitu ye fo ka diɲɛ wuli Ala ye n dan k'i Kamakari n bɛ kama bɔ i la fo ka diɲɛ wuli i t'a sen fila ni cɛ Ala de bɛ k'i wo i ba diɲɛ fɛn b'a la a y'a lajɛ est-ce que réseaux sociaux ka a delila ka mɛn karamɔgɔ tɔgɔ bɛɛ ka ca ni Hayidara tɛ depuis réseaux sociaux daminɛna est-ce que o delila ka mɛn ni Hayidara tɛ Mali kɔnɔ donc a ye sabali quoi n'an tɛ ko dɔn an bɛ ko yira o la an ka taa tɔ fana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bɔ sanɔgɔ kɔni baasi la sangaw bɛ de kɔni baasi foyi tɛ denbaya alhamdulilayi aba sanɔgɔ kɔni baasi foyi tɛ la alhamdulilayi i ye kuma min fɔ o n'a ɲɔgɔnna don n tɛ tɔn janfa
a kɛ kun ye a kɔrɔ de ye tɔn mana wari ko fɔ ye waati o waati i b'a di dɛ i bɛ tɔn wari bɔ cotisation a ka taa sigiyɔrɔma 3 ye wajuli ni amusari mɔgɔw bɛ taa wajuli la yɔrɔ la a karamɔgɔw ka déplacement a bɛ tɔn bureau national n k'a fɔ a ka bureau comité ani section a b'a cotiser wari min bɛ sɔrɔ a la ni wari cotisera ka fara ɲɔgɔn kan a lisi bɛ na karisa e m'a di i bɛ kana la n'i m'a di kaniko 3 mana kɛ o b'a fɔ ko i ye tɔn janfa i y'i ka layiru janfa o tɛ baya layiru 6 ɲɛ dɛ o tɛ baya layiru 6 ɲɛ dɛ o ye layiru 4 min bɛ taa damana o y'o de ye i y'o janfa a bɛ fɔ de ko i y'i ka layiru janfa dɛ karisa ayiwa n'i dun y'i ka layiru janfa e dun y'i kale ko kuranɛ kana tɔnɔ ne bɔra don min na o y'o de fɔ n ye ko n y'i ka layiru ko ni ne ye layiru ta déjà n ye layiru ta ko n'i dun y'a janfa ko kuranɛ t'a tɔnɔ dɛ n ko kuranɛ kana to ne na ne ti baara kɛ k'a di maa ma ne fa bɛ yen n ba bɛ yen n balima bɛ yen ka taa baara kɛ k'a di maa wɛrɛ ma ne t'o kɛ a ka kuranɛ kana fɛ tasuma ka wuli n daamatɔ la a don Sori Ibrahima Kulibali ko a ko ale ka maa ye ka nin kuma kunda fɔ k'a fɔ ko ne kuranɛ kana tɛna k'o i kalo la k'o ka ja i la ko an ka sigi k'o lajɛ ne ko bagabali ko kuma na wa n ko ni ne taamana k'an ka so sɔrɔ Sori Ibrahima ani bi an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na an man di koyi kabi 2000 fo bi an b'a ɲɛŋunu tigɛ an bɛna tɛmɛ an b'a ɲɛŋunu tigɛ ɲɔgɔn na or que ne tun bɛ taa baro k'u ka so a bɛ taa baro k'anw ka so an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sori Muhamadi karamɔgɔ Salihu Medini Suguni da la n ka Medini uruti 2000 da la transporteur dɔ tun bɛ yen ko Malamini Jara a tun b'o du kɔnɔ loyer la a bɔra Korowari ka na a tun bɛ o du in de kɔnɔ a kana de lama a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Sori Ibrahima Kulibali ani Adama Jara o ye chauffeur ye olu fana ka yɔrɔ tun b'o o yɔrɔ la yen ani Wele Jalo a bɛ baara kɛ fɛn na topographe Wele Jalo a muso dɔgɔnin dɔ tun bɛ yen a waati la u b'a fɔ ko Jaturu tun b'a la anw ni Jaturu tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la Musa Wele Jalo ou bien Amadu Wele Jalo wa a tun bɛ mairie la waati la a tun bɛ topographe kɛ o muso dɔ bɛ yen a muso dɔgɔnin dɔ ou bien a balima dɔ u b'a fɔ o ma ko Jaturu donna na Jaturu fana ne bɔlen ko ka dɔɔnin kɛ o fana bɔra o ko ale t'a dɔn k'ale hakili ala ko don ale t'a dɔn wari ɲini k'a di maa ma don n'i bɛna bɔ o b'i fɔ o de ko n'i y'i ka layiru janfa i ala janfa i ka layiru janfa kuranɛ t'a to i la kuranɛ b'a kɛ tan o tɛ layiru 6 ye walahi bilahi n filɛ ka n kale o tɛ layiru 6 ye layiru 6 in ta ye di soni kɛ a yɛrɛ n'a bɛna o kɛ a b'a bolo kɔrɔta a b'a fɔ a ka bolo jan a b'a bolo kete a b'a fɔ n'a m'ale sɔrɔ maa min y'a kɛ a b'a k'o bolo a b'a bolo jan n'a y'a bolo jan a b'a fɔ ko ale b'a fɔ a b'a fɔ a nɔfɛ a b'a fɔ n tɛ jɛnɛ kɛ n tɛ soni kɛ n tɛ n tɛ fa n tɛ soni kɛ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira ye n bila baara min na n b'a kɛ a b'o layiru 6 o ye nka i ka layiru janfa n k'ale na daliba masala o ye layiru 4 min bɛ i b'o min ta n ka nafolo ni n ka ni a b'i ka bila la ne ka nafolo ni ne ni a b'i ka bila la karamɔgɔ ka bila la o y'o a y'a mɛn o la ko ka i ka layiru janfa o y'o layiru in de ye n b'i bonya karamɔgɔ bonya n b'a walahi bilahi ne yɛrɛ da y'a fɔ a ye n ko k'a fisa an fa ni n ba ye o yɛrɛ de nimisa ma ne na bɛ ne na bi kojugu o kuma yɛrɛ bɔra ne da kɔnɔ k'a fɔ maa ye maa ma o de dibida bɛ ne na sinon tɔ in tɛ o k'a fɔ n tɛ baara kɛ k'a fɔ n tɛ n ka nafolo ni ni ne m'a kɛ k'a di maa ma ban k'i denw bonya e denw ne ka kɔrɔ olu ye ne bɛ olu bonya kojugu mun kɛra n bangebaaw bɛ n t'o bonya n tɛ karamɔgɔ wɛrɛ lamɛn o kɔrɔ tɛ hali kana kira ka sadisaw ni fɛnw mɛn o de layiru o b'a fɔ k'i ka n'i ka layiru janfa nin layiru 4 in de don a perebu tɔ caman bɛ n bolo komi su kɔrɔ an fɛ yan ka ban fitiri an bɛna taa fitiri saliyɔrɔ la ni an bɔra n b'a dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye salamu aleykum. C'est pas fini, hein? Vous allez vous régaler. Aïdara est satané den quoi. Ça, satané iblis la den. En ce cas-là, c'est fait. Mais ne pas, ah c'est qui Canadien. Aïdara en t'a tué, ou l'un t'a tué, ou en t'a boya. Amadia moi mié, à ka bon capagika. C'est tout. Mais t'a tué.
fo lara jodo sigide ala kashini kena dia benaye bafiye mo sugumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antle lahira la ka jiyara la. Usaze magaji nyika ojo lame. Ajaranya boyana ma. Ne vle ka numéro mimbla. Niye Segu Amsari Hadraka secrétaire à l'organisation Sani Traoré Segu Beba don Batri Serzelado Niya ka numéro yi iba wele ni nasro nya kalonde iba fo jabi abendo kojugu jabi aba fo maraka jabi ko nye baya ke domina nsegira kata min voye kata ata motora kata Mohamedi atori Sori Ibrahim Koulibaly fe Medini kwa ka fiye ko eske ko hakili bo tuko laba na ya fiye bisro kan lano ya ni tiendo ni kalondo aba fiye Sori Ibrahim ne hadra ka wajuli ne kumita dugula ne kumita wajuli la dugula ufe Mohamed Salou Karamo Segu beba do asura kumi kalandeya la malamini jara okaso ale de amusari wajuli kala sisa Segu asura Sori Ibrahim Koulibaly fana kumi kalandeya la Isaka Traoré fein Segu kaburdo krefe ale fana kala wajuli kala sisa nenu ye nyondo neni Ibrahim Koulibaly ye nyondo Mohamed Salou Karamo de nofe kana Sani ka dombaya dola Sani tay ode ka secrétaire à l'organisation yi aywa sa ale ka numéro flani ko jabi ya baya ke domina ko ndla ka boala domina ko est-ce que ko hakili bala wa ko mbora domina nyekuma minvo ko est-ce que ko hakili bola wa na ya foye ebo fana segi ma ni siti kelenga o kuma ni akara kalo en dukuma siti nga ble fiu mijigi. Assalamu alaikum warahmatullah. Allez, en katata fori. Sinon Amsari Haidara anta fa Amsari Dini ama fa Amsari Haidara wallahi ne fleka fa ne min fleka foni ne yake ngambika ala deli dongo ala ka yafa ma kella ala wallahi billahi ne yake ne en 2000 le 15 juin 2000 ne remi jabi min fleka fo ne abayake baya e sigoroma flade ni kalodo ni Amsari Dini mo nu yen sutura ala kanu sutura ka fo kalodo iye min fo jabi ye kalotige aka fo siti nga bekame ne Mohamed Jabi yake c'était le 15 juin 2000 Sero bena obe Segu yo masa Sori Ibrahim Koulibaly o Segu Amsari Haidara ka wajuli kelay Mohamed Salou Karamo o Amsari Haidara ka wajuli kelay Kola Kasambara o Amsari Haidara ka Amsari Segu président abe ananurle be Segu sa abanane dama ka so depuis 2011 fo bia abe sani ba halsina be Kola Kasambara ale Amsari ado obe John wero kumbe tuguni Sani Traoré Batri Serzelado abe Segu Somatra place koro krefe abe Batri Serzelado adurna do Baba Jara akumbe sureli ke Segu Medine suguni ndala chamuna kamenu be kaburdo krefe luka demson de furma Baba Jara ay accident ke Segu ni buseje otato dola ka se njie abitua se ka sisa be le 15 janvier 2000 hadra na Segu on dara pelengara anofe asura jigna minga do ka villa la 22 carré la ado on dara soro ka be taratama le 15 juin 2000 aye bayake ne nyera yake wallahi nyake ne anyake ko ye baya kunfola ye woro ye adore aflana obey ukafo ni kalodo ukafo obaya ye o lahidu nani ye ibo lahidu nani ta ina ala che ibafo aflo ibafo
mbe karamɔgɔ fɛ n b'a fɛ ka tɛmɛ n fa ni n ba kan o ye kelen ye i b'i kale o la i b'a fɔ n bɛ karamɔgɔ ka a muso a denw a ka denbaya n b'u bonya fo ka taa saya se ma don min na i b'i kale o la a sabanan i bɛ tila ka i kanto tuguni n ka nafolo ne ka nafolo ani ne ni a bɛ bila n bɛ karamɔgɔ ka bila la su ni tile a mago mana se min ma ne ni n ka nafolo i b'i kale o fana na o ye saba ye a naaninan i b'i kale i b'a fɔ ko a naaninan ye n tɛ karamɔgɔ wɛrɛ lamɛn ni karamɔgɔ tɛ n t'a mɛn n tɛ karamɔgɔ wɛrɛ lamɛn n'ale tɛ i b'i kale o kale nka naani na a b'a fɔ i hakilila munumunu fɔlɔ n'i y'a fɔ ni i ye layidu ta k'a sɔrɔ i ma munu i hakilila munumunu ni i nana bɔ layidu na kuranɛ b'i halaki i b'a fɔ ɔhɔnsɔn na a ba a yɛrɛ b'o fɔ a y'o fɔ anw ye a dɔn a maa duuru bɛ yen u bɛɛ bɛ n'i ko cɛ tɛ a maa duuru bɛɛ ka nimero bɛ n bolo n b'a a nimero bila ni u ka telefɔni nimero bila siti nka a k'a la fɔ ye i b'i kale nin naani na ale yɛrɛ ye walahi i b'i kale nin na ne yɛrɛ y'a kaleni kɛ le 15 janvier 2000 ne le 18 janvier le 18 juin kaleni kɛra ne ye kaleni kɛ le 15 juin 2000 le 18 n taara Mamadou Sani Tarawele nɔfɛ n ko Sani a ko hakɛto n ko mago b'i la a ko a ka di wa n ko mago b'i la an ye ɲɔgɔn ye a y'a sɔrɔ kamiko b'a bolo kamiko tun bɛ n yɛrɛ bolo an ye ɲɔgɔn ta n ko an ka taa Sori Ibrahima Kulubali fɛ yen an taara a fɛ yen a ka so filɛ nin ye Medini so y'a ɲaga Ala ka hinɛ na u ka so n'u ka so sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ an taara n ko Sori Ibrahima Kulubali a ko na n ko ne de ko ye layidu ta n ko ne ti n ko fo n ka san bɔra la n ko n ye kalenkan min yɛrɛ kɛ n yɛrɛ ani bi cɛ n fari ma foni kan n ko a bi a tile saba n yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ malangolo minɛ quoi ne ka taa maa sɔrɔ k'o fisaya n fa ni n ba ye n ko Ala ka yafa n ma o la fo n ka san 10 ɲɔgɔn fɔ n da la ne t'o ɲɔgɔn fɔ bilen fiyewu bon su ni tile n b'Ala yafa deli kɛ Ala y'o min kaleni kɛ Ala k'o yafa n ye cɛ ko ma ko ko jaabi ko ni i ka kalenkan wuli ko i bi kuranɛ bi nin gila a bi nin gila n ko a kana dan fɛnkɛ tasuma ka wuli damatɔ la ne t'o layidu ta danfɛn ye ka taa i fisaya n ye ka taa i fisaya nsɔmɔ ye ka baara kɛ k'a d'e ma o tuma na bɔ ne don wa k'a ta don la ka na bila bi la don o don a ko de bɛ koya ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan don o don n t'a dogo dɛ a don o don a ko bɛ ka koya ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne y'o kɛ ne y'o kɛ kuma de man ɲi an kana kuma bɛɛ fɔ don kelen an b'a fɔ dɔɔni a tɔ caman bɛ n kɔnɔ yan Amusari ko caman bɛ ne kɔnɔ yan Amusari Dini tɛ Amusari Hayidara o don a ko bɛ n kɔnɔ yan ni n ko n b'a fɔ a tɛ ku a bɛ kɛ heure 5 ye nka n b'a fɔ dɔɔni don o don n bɛ dɔɔni fɔ a la salamu aleykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah. N balima alisilamɛw nin fana ye lajara belebeleba bintɔ ye alisilamɛya diinɛ kan kɛrɛnkɛrɛn bolo ma farafinna kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma julakan bɛ fɔ dugu mun na depuis n ko mɔgɔw bɛ ka lafasali kɛ ni o ka langi nin ye an siranna ni point min ye dɛ o de point yiralen filɛ nin kɛnɛ kan o de ye rabtu lugha bid-din an y'a yira u la k'a fɔ langi ni diinɛ tɛ fɛn suguya kelen a kana fɔ k'a b'o don ɲɔgɔn na n'a y'o don ɲɔgɔn na dɔrɔn a conséquence ka bon kojugu mais o m'a mɛn o filɛ nin k'a lawaleya sisan ka diɲɛ di o yɛrɛ ma. Donc a y'a mɛn la hawla wala quwwata illa billah el azim. Maintenant ne bɛ fɛ ka audio yir'a o la Hayidara yɛrɛ da fɔ NCO kalan kan ka kɛ donc n b'a a yɛrɛ dalakan kuma latɛmɛ comme ça o tɛ n'a fɔ ne de b'a juguya la ou ne de bɛ ka kuma inventer a kan a yɛrɛ da n bɛ na yir'a o la comme ça sɔsɔlibaga ninnu minnu bɛ kɛnɛ kan Ala bɛ k'aw bɛɛ malo kelen kelen a ye nin lamɛn. Ka aw barikada aw minnu ye a ka baara na ka na faso jɔ kɛnɛ kan yan a ka kan aw ka fo k'aw wale ɲuman dɔn i mana mɛn kumana bi nisɔndiya kuma na lamɛnbaaw de b'a la an bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmaden ni o ye ngo kɛnɛ ye ne hakili la minnu bɛ kalan kɛ bɛɛ b'a dɔn jamana si tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka développer ni kan dɔ t'i yɛrɛ bolo min bɛ se
fɛn ye o dɔnnen don bɛɛ fɛ n b'o kama bi an balima caman bɛ yen minnu ye kuranɛ dɔn k'a dɔn min yɛrɛ ye kuranɛ ye parce que don o don an bɛ o kɛlɛ de la n'o ye kanko kɛlɛ ye anw ye silamɛw de ye an caman mali kɔnɔ an caman mais kan min bɛ an bolo an yɛrɛ bolo ko ala bato kan ko f'i ka mɔgɔ dɔ de ka kan fɔ ala ye ko ne tɛ ko ala t'i fɛ bon an bɛ kabakoya o la kosɛbɛ parce que comme aw kalannen don aw bɛ ko kalama o de la o de bɛ bila ka kuma aw fɛ sɔgɔmada in na ni nin kumakan ninnu ye n'o tɛ n'i ye nin fɔ k'an ka fɔ yɔrɔ dɔ la an ti sɔn an bɛ fɛ k'a fɔ ala bato kan tɛ ala ye maa o maa da a ye siya o siya da i ka kan ka di ala ye komi i yɛrɛ ka di ala ye cogo min. alors fo a ka bɔ hakiliw de la mɔgɔw ka ɲinɛ a kɔ pewu k'a fɔ taasubu min bɛ yen n'o ye arabukan ye ko arabukan de ye alakan ye fo an k'a dɔn nkalonsi tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛmɛnen bɛ o kan. o tuma na an b'a fɔ ko jumɛn de ye alakan ye ala bɛ kan jumɛn de fɛ o tuma na fo an k'o fana fɔ ala bɛ kan min fɛ ala bɛ mɔgɔ min fɛ a b'o de ka kan fɛ o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ o tuma na an b'a fɔ jamana in gouvernement ye a kɛra nin jija n b'o ka kalan an ka kalanyɔrɔw la. Donc vous avez entendu ako enko kalan bɛ se ka kalan i bɛ se ka lawale ni enko kan ye wa a b'a ɲini gouvernement fɛ u ka enko kalan bila kalankɛyɔrɔ la mais ni danga tɛ Aidara kɔ mun de bɛ yen ne b'o ɲininka aw minnu ye silamɛdenw ye minnu bɛ k'an lamɛn depuis qu'Ala ye diɲɛ da k'aw wolola fo bi est-ce que aw delila ka mɛn silamɛya seli bɛɛ kɛ kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ ou ni bɛ est-ce que aw delila ka mɛn depuis qu'aw nana diɲɛ kɔnɔ que kuranɛ bɛ kalan ni kan wɛrɛ ye min tɛ arabukan ye c'est faux. I bɛ se ka a faamuyali sɔrɔ ni kan wɛrɛ ye mais k'a fɔ k'i bɛ ala bato i b'a fɔ arabukan na wa k'a fɔ i bɛ kuranɛ kalan min ka fisa i ka kalan arabukan na a baraji ka bon mais ala nana ni kan bɛɛ ye bɛɛ ka se diɲɛ bɛɛ bɛ se ka silamɛya faamu non walayi bila e dara ye dangaden de ye quoi a y'a kɛ to mais n tɛ se ka ni cɛkɔrɔba ni ta cɛ ni dangatɔ bonya quoi wa n t'a bonya fo ka diɲɛ wuli ala y'a nɛgɛ bɔ n dusukun kɔnɔ n dusukun t'a fɛ mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ yen. Parce que ayi ala dɔgɔya ka ala nini ka ala kɛ nkalontigɛla ye ni mɔgɔ tugura kɔ wa ni fatura jahanama ni ala sɔnna ma an ma bunaniya ye an ma bunaniya ye est-ce que Aidara sera ka dɛmɛ aw bɛ k'aw kalala filmer n'aw sara tan ala b'aw bɛɛ malo a ye tugu Aidara sɛtanɛ kɔ en tout cas tɛ n'a fɔ k'a ma deli ka mɛn cikan wolo ɲɛnama le bari alo le taru kalama jate andina lukorobo fendola na le musila ne konkodi ani kafusi do na fololo ne lo ni iride no do bare dala fu munumba ye tanama wodoba menu soron kutan adoda vogonu ye ala le andon sayinto wolema mbaduba lo ne ina franchement, on va dire parce que tu es plus en bas la mer, plus en bas d'Ofiden, donc on va d'abla. Mais non, mais attends, Malis la mon maquet Nazaron c'est ça. Ou maquet chrétien y Malis misrou kono. Faut non, subhanallah. Non, les amis. Non, il y a non cause Aidara islamé. Kabe kadina bato anyama wala idanga boy reko. Ne da fa yede wa aya kito akila Aidara ka danga be ko kem rola. Wala ya be ko yele sanga. Donc on be na Makan fla dola c'est puis en bas d'abla inshallah. En kata fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah. Mbalma al-Islamon fana ila jarabili bele babintoy al-Islamia dine kan kerengre boloma farafina kono kerengre boloma jula kambe fodugo muna. Depuis ngo mogo be ka la fasali ke ni o ka langi ni ansrana ni point mi de
o de point yiralen filɛ nin kɛnɛ kan o de ye rabtu lugha bid-din an y'a yira o la k'a fɔ langue ni diinɛ tɛ fɛn suguya kelen a kana fɔ k'a b'o don ɲɔgɔn na n'a y'o don ɲɔgɔn na dɔrɔn a conséquence ka bon kojugu mais o m'a mɛn o filɛ nin k'a lawaleya sisan ka diɲɛ di o yɛrɛ ma mɔgɔ ka kuranɛ kalan k'i to seli kɔnɔ ngo kan na mun tɛ larabukan ye k'o fana bɛ bɛn a filɛ nin alimami filɛ nin nanfila seli la sunkalo kɔnɔ ni mɔgɔw ye a bɛ ka kuranɛ kalan ni ngo kan ye i ma dɔn a jala o la o tuma langi ko fɔlɔla o de la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin tun ladagalen don san tun b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ kuranɛ kalan bilen kuranɛ kan na dɛ langitigiw caman bɛ yen dɛ minnu ka langi ɲɛnabɔlen don ka tɛmɛ aw ta ka yɛrɛ nɛgɛ ko kan bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn ngo kan na n bɛ mun fɔ aw ɲɛna nin ye damatɛmɛ min ye n'aw ma nin dabila tɔla sɔɔni aw ka ala ka halakili ye joona ala kɛra ka wagati la mɔgɔ caman donna a silamɛya la larabu tun tɛ Suleiman el-Farisi ye est-ce que riwaya delila k'a lakale ko Suleiman el-Farisi tun bɛ kuranɛ kalan k'a to seli kɔnɔ ni persikan yan n ko Suleiman el-Farisi bɛna don min doctorat de tun b'a bolo persikan na spécial diinɛ kanu de y'a to a bɔra persi jamana kan ka ɲinini kɛ tiɲɛ na fo a bolo nana da tiɲɛ kan Madinɛ kɔnɔ mais olu y'u ka ɲɛnamaya kɛ ni kira ye kira ma diɲɛ d'u ma fiyewu u ka kuranɛ kalan kan wɛrɛ la fana kɛra alikuranɛ kan ye arabukan ye seli kɔnɔ ijtihadu tɛ nin na dɛ al-yawma akmaltu lakum dinakum o kɔfɛ an tɛna diɲɛ di mɔgɔ si ma aw ka nin manamanakan kɛ aw ka kan bɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ siniwaw kan ni nin tun bɛ daga siniwaw tun tɛ kuranɛ kalan siniwa kan na k'o to seli kɔnɔ aw ka kan bɛ diya aw ye ka tɛmɛ anglais kan ni nin tun bɛ daga anglais tun tɛna kuranɛ kalan anglais kan na k'o to seli kɔnɔ aw ka kan bɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ français kan ni nin tun bɛ daga français tun tɛna kuranɛ kalan français kan na k'o to seli kɔnɔ aw ka kan bɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ turukiw kan ni nin tun bɛ daga turukiw tun tɛna kuranɛ kalan kuranɛ kan na k'o to seli kɔnɔ ni ye mun damatɛmɛ y'a wolo rabtu lugha bid-din a ye nin débat wuli ya Ustaz Fofana ye fara di aw ma nin ko la ko assalamu alaikum ko jɔn ma bɛ se ka bila o jɔyɔrɔ la a ko a tɛ se ka kɛ assalamu ni jɔ o fila ye kelen ye anw ye langi mɛnbagaw de o jɔn ma ale y'an tɛ relation foyi la ni salamu cɛ o y'o débat fɛn fɛn fo laban nana kɛ jagoya balaw ye ka o bɔ radio so la nin manamanakan dɔrɔn kama hali sini an bɛ sa o de kan jɔn ma tɛ se ka kɛ salamu ye fo ka taa diɲɛ wuli ne mun ye aw ni jɔn de bɛnna nin kan kirikara ninnu na donc a ye diinɛ sen bɔ nin na dɛ vraiment n'aw b'a ka langue n'aw bɛ fɛ a ka avancer a ye diinɛ sen bɔ a la pewu n'o tɛ aw hakili tɛ mun na aw bɛ n'a ye. donc yanni ka na ni wajuru ye donc c'est vrai n ye karamɔgɔ min latɛmɛ min bɛ ka an ko kalan kɛ a bɛ bɔ Guinée yan mais o t'a la o an bɛɛ sudanɛw ye an bɛɛ ye jamana kelen den ye donc an bɛɛ ye kelen ye a kɛra Mali Guinée Sénégal an bɛɛ ye den kelen ye an bɔra mɔgɔ kelen na donc mɔgɔ min b'a fɔ nin tɛ Mali ye a bɛɛ bɛ Mali la parce que Aïdara de ko jamana bɛɛ ka ɲi ko kalan ka seli donc arrêtez vos bêtises n'aw bɛ musalaka la ne ta la n t'a to mɔgɔ si ye fana minnu bɛ ka Aïdara défend a ka nkalon kan n'a y'a défend lara hali lara tɛ ma kɔnɔ aw ka kafuru donc aw ye sabali sa ni ala sera an ye tɔw dusukun na aw ye sabali ka kuma dɔw fɔ quoi donc an bɛ laban na tɛmɛ et puis an b'a dabila inchallah. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dɔbɛ ɲininkali kɛla ko n ko karan kiti bɛ ɲɛ jumali ma ka sababuya kɛ mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔw lasula a karan na o jaabi ye min ye n ko kan ani kan tɔw ye kelen ye lasali min bɛ kan wɛrɛ karan na o le k'a fɔ ko mubaholo o kɔrɔ ye min ye a kɛ ni a kɛbaliya bɛɛ ka kan Alahu Taala yɔrɔ baraji tɛ sɔrɔ ka fɔ k'i ka kan dɔ kalan jurumu tɛ sɔrɔ ka fɔ k'i ka kan dɔ kalan ka bɛn kan yɛrɛ cogoya ma nka filɛli de bɛ kɛ ni o kan kara bɛ kɛ sababu ye k'i lase Alahu Taala ka diinɛ faamuyali ma a kana bɛ k'i ma mustahabu ye walima bɛ k'i ma wajibu ye ka bɛn o ma ni o kan kara bɛ kɛ sababu ye ka Alahu Taala ka diinɛ ɲagami i ma a karan fana bɛ haramiya ani i bɛ gbɛn k'a bɔ a ma ka bɛn o ma arabukan
ale lon kala diyagoya ye silamaw bolo hali n'a sɔrɔ a ma diyagoya ko silama kelen kelen bɛɛ y'a lɔn nka a bɛ diyagoya silamaw kan arabukan lɔbaga ye kɛ o bolo kamasɔrɔ diinɛ tɛ se ka faamuya ni arabukan faamuyani t'i bolo o laɲini tɛ k'a fɔ n'i ka arabukan faamuya i bɛ diinɛ faamuya nka diinɛ faamuya dɛnni bɛ arabukan faamuyali la o arabukanw fana o de ye ciden kumakan ye sallallahu alaihi wa sallam ale tun ye arabu ye a fana tun bɛ arabukan fɔ a b'o ɲɛma fana kuranna belebele ni o ye Alahu Taala kumakan ye Alahu Taala k'o lajigi arabukan na o sababuya kosɔn arabukan fisayara ni kan tɔw ye ani arabukan lɔn kɛla diyagoya silamɛw ma bal arabukan yɔrɔ dɔw bɛ yen o kɛ bɛ ɲini silamɛ kelen kelen bɛɛ fɛ o ye i ka bato tɛ ɲɛ mun kɔ i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ seli o tigilamɔgɔ mako bɛ karan dɔw la o karan dɔw bɛ kɛ arabukan na i n'a fɔ a bɛna samaɲa min ma n'an k'an kɔsen ko kama n'o ye maninkakan ye ni o ye julakan ye o kan ni ani kan tɔw ye karan ye kelen ka bɛn kan yɛrɛ karan cogoya ma ko lasali min b'a la o de ye mubaha ye k'a fɔ a karan n'a karanbaliya bɛɛ ka kan Alahu Taala fɛ a karan t'i ko di Alahu Taala ye a karanbaliya fana t'i gboya Alahu Taala a bɛɛ ka kan nka n'a k'i lase Ala ko ma a bɛ kanu ka bɛ o ma n'a fana k'i kɔ dɔn Ala ko bolo a bɛ kɛ sababu ye ka haramuya ka bɛ o ma n'an ka jate minɛ an ka waati nin na n b'o ji yanni bɛ n ko karan na ni n ko n ko karan ka se ka sɛbɛnni karan n b'o ji yanni bɛ o la miiriya gbɛrɛ nana o kɔnɔ n ko karan nin kɔfɛ silamɛya tɛ sɔn min ma ni silamɛya b'an bali min ma n'o tɛ Alahu Taala ka nɛɛma dɔ ye min ye mɔgɔw ma o de ka fɔ ko kan bɛ se ka sɛbɛn ani kan bɛ se ka karan ni kan min bɛ sɛbɛn diinɛ bɛ se ka jɛnsɛn o kan tɔgɔ la n'a diyara Alahu Taala ye sɛbɛnniw bɛ se ka kɛ o kan tɔgɔ la hali duniya lɔnni nafamaw o bɛ se ka sɛbɛn o kan tɔgɔ la mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la o de kosɔn kan min bɛ sɛbɛn ka caya ani lɔnni caman bɛ di mɔgɔw ma kan min na ka caya i b'a ye o kan tɔgɔ jɛnsɛn ka di ka tɛmɛ kan min tɛ sɛbɛn walima lɔnni tɛ di mɔgɔw ma kan min na ni Alahu Taala hinɛna an na an fa kan fana sera ka sɛbɛn an bolo ani ka karan an bolo o fana tun kan ka kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka faamuyaliw kan ani ka dɔ fara an ka kolonw kan o tuma n ko sɛbɛnli ani n ko faamuyali o tun ye nɛɛma dɔ ye Alahu Taala tun ka min kɛ n ko fɔlaw ye i bɛ se ka karan nɔgɔya bolo ma ani fana karamɔgɔw bɛ kitabu walawala a kɔnɔ i bɛ se ka faamuyali sɔrɔ n'a tɛ kɛ ni sɛgɛn ye nka fitina dɔ nana don nin ko karan nin na ani fitina dɔ nana don nin faamuyali ɲini nin na o kɛla sababu ye k'an ko karan yɛrɛ kɛ fɛn ye silamɛya b'an gbɛn ka bɔ min ma kamasɔrɔ mɔgɔ caman donna a la ani mun ye a karamɔgɔbabaw ye o bɛ weleli kɛla ka taa fɛn dɔw ma silamɛya tɛ sɔn min ma ka sababuya kɛ n ko karan ye ni mɔgɔ min don fana mɛnna a karan na ka janfa a karan na a caman de fana bɛ taa kɛ olu ɲɔgɔn dɔ ye n'a kɛra ten a karan bɛ kɛ haramu ye ani a karan bɛ kɛ fɛn ye silamɛya k'an gbɛn ka bɔ min ma nɛɛma min tun kɛla an ye ni o ye n ko lɔnni ye nafa tɛ sɔrɔ o nɛɛmaw la bal a karanbaliya bɛ kɛ wajibi ye a karan bɛ kɛ haramu ye kamasɔrɔ a karan bɛ mɔgɔw lasela Alahu Taala ka diinɛ tiɲɛ ma ani k'i kɔdɔn Ala ka diinɛ bolo o dɔ kɛla min ye o le ye mɔgɔ dɔ k'a ye k'a fɔ nin ko karan nin i mako tɛ ka kuranna karan tuguni i bɛ n ko karan na i mako tɛ ka hadisa karan tuguni i bɛ n ko karan na a dɔw b'a fɔ o yɛrɛ ma ko karamɔgɔbaw ko ka Bukhari karan ko ka Muslimu karan ko ka Abu Dawuda karan hadisa kitabu baba mun bɛ yen a b'a yɛrɛ ye k'a fɔ k'ale y'o karamɔgɔ dɔ ye k'a k'o bɛɛ faamuya kama sɔrɔ a ka n ko karan nka ale bɛ ɲinɛ k'a fɔ ale bɛ n ko min karanna o ye o tɛ ciden kumakan ye sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ dɔ de ka ciden kumakan tarijama ani mɔgɔ dɔ de ka ciden kumakan fasari ale b'o fasari kan de karanna o ye siga don t'a la ciden kumakan sallallahu alaihi wa sallam i kɛ k'o karan ani i kɛ ka mɔgɔ dɔ kumakan karan min k'a fasari siga t'a la kelen tɛ o de kosɔn o fasarikɛlaw ni ale ka fasari ni miiriya min ye ni o fasari le nana n ko karan ni mɔgɔ min ka o kitabu karan n ko kanw la o tigilamɔgɔ fana miiriya bɛ kɛ fasarikɛla miiriya ye ni fasarikɛla miiriya kɛla akida min ye min man ɲi
ni le fana ka karan o fasare o kɔnɔ i fana miiriya bɛna kɛ o le ye n'o tigilamɔgɔ filila yɔrɔ min na ele fana bɛ fili o yɔrɔ tɔgɔ la n'o tigilamɔgɔ kɛla ashari ye ele bɛna kɛ ashari ye n'o tigilamɔgɔ kɛla tagabolo min kan silamɛya tɛ sɔn min ma ele bɛna kɛ o ye n'a tigilamɔgɔ fana tagabolo ɲɛna a se b'a la o ta la i fana bɛ kanaya sɔrɔ o tuma fɛ ni mɔgɔ min ka ka kitabu karan tradition na walima ka ka kitabu karan kitabu min fasarila ciden kumakan min fasarila sallallahu alaihi wasallam i kana fɔ i yɛrɛ ma k'i ka bukhari karan i kana fɔ i yɛrɛ ma k'i ka muslimu karan a fɔ muslimu fasarni karisa bolo n k'o le karan o karisa min ka fasari o ye o karisa o tɛ ciden sallallahu alaihi wasallam o tigilamɔgɔ ka ciden kumakan de ta ka fasari a bɛ se ka kɛ fili bɛ fasari o la a bɛ se ka kɛ ka fasari ɲɛgwɛlɛ ma min o tɛ kelen o tuma tiɲɛni min donna n ko karamɔgɔw kun o belebele dɔ kɛra min ye o le k'i ko don hadisa karama arabukan na ani k'i ko don arabukan lɔnniya ɲɛɲini ma ka taa i sinsin tradition kan ni o ye n ko karan ye ani kitabu mun fasarila n ko karan na ka o karan ka ban fana k'i yɛrɛ bila karamɔgɔya pilasi la k'a fɔ k'i fana kɛla karamɔgɔba dɔ ye ko hadisa lɔnni b'i la ka taa sɔrɔ a sɛbɛnni yɛrɛ tuma dɔ la i t'o lɔn a bɛ bukhari kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ i t'o lɔn lɔnni yɛrɛ b'a la i t'o kalama i kɔni ka mɔgɔ dɔ ka fasarili le karan i bɛ se k'a fɔ ko n ka karisa ka fasarili karan nka i tɛ se k'a fɔ ko ka bukhari karan ka muslimu karan i k'a kɔrɔ le karan min fana juguyala ka tɛmɛ o kan o le fana kɛla kuranɛ ye i b'a dɔn ka mɛn ko n ka tafsiru lɔn n ka tafsiru karan a ka karan cogo di mɔgɔ min ka kuranɛ fasari a ye o ye a b'o tigilamɔgɔ kumakan de karan na walima ni mɔgɔ min ka kuranɛ tafsiri dɔ fana fasari n ko kan na o tigilamɔgɔ bɛ o le karan na ni filikɛla yɔrɔ min na fasarikɛla bolo ale fana bɛna fili o yɔrɔ tɔgɔ la ni yɔrɔ min ɲagamina fasarikɛla bolo ale fana bɛna ɲagami o yɔrɔ tɔgɔ la nka ale ma ko tɛ tugun k'a fɔ k'a ye silamɛya lɔnni ɲini a nayɔrɔ la a ye silamɛya lɔnni faamuya kan na a nana kan min na a fasarila ale fa kan min na o ye ale b'a yɛrɛ kɛ lɔnnibagaba ye a fana b'a ka kitu tɔmɔ o la ko ala ko ta kuranɛ kɔnɔ n'i ko a ye arabukan lama fɔ a tɛ se k'o fɔ a bɛ t'i bolo kɛ mɔgɔ dɔ le kumakan na min ka fasara o ye ale b'a ka kitu tɔmɔ o tigilamɔgɔ ka faamuyali la a n'a b'a ka kitu tɔmɔ o tigilamɔgɔ kumakan na ka taa sɔrɔ istinbatu n'o ye kiti tɔmɔ ye o bɛ kɛ ala le kumakan na ni ciden kumakan sallallahu alaihi wasallam nka mɔgɔ tɔw bɛ min fɔ la olu bɛ ala tala kumakan de fasarila o kumakan o tɛ kɛ fɛn ye k'a fɔ k'i bɛ istinbatu ko la walima k'i bɛ kitiw tɔmɔ o la a fili dɔ fana kɛla min ye n ko karamɔgɔw bolo o fana juguyala don ka tɛmɛ dɔw kan o le k'a fɔ k'an ka silamɛya mako tɛ arabukan na hali an bɛ bato min yɛrɛ kɛla o ye ko bato ni mako tɛ arabukan na o tuma ni a kɛla o ye waati min na n ko karan kɛla haramu ye ni n ko karan de bɛ mɔgɔ lasela o ma k'a fɔ an ka diina bɛ se ka labara an bolo an mako tɛ arabukan na diina yɛrɛ labara waati la ni n ko karan bɛ mɔgɔ lasela o ma n ko karan kɛla haramu ye mɔgɔ man kan ka karan mɔgɔ man kan k'i den bila a karan na i bɛ jurumu sɔrɔ lɔnni na lɔnni min b'i lase nin kɛsuguya ma fo a kɛla dɔw bolo seli bɛ kɔrɔta n ko kan na maninka kan na arabukan tɛ fɔ Allahu akbar o tɛ fɔ a kɔrɔ le bɛ fɔ ka ban fana ka kibaru fili ko a kɔrɔ le bɛ fɔ a tɛ fɔ ko Allahu akbar ka ban fana ka suratul fatiha karan o kɔrɔ le bɛ fɔ suratul fatiha tɛ karan na o kɔrɔ ye min ye seli bɛ kɛla bin ko kan na dɔw bolo ka arabukan bɛɛ bɔ a la pewu o lɔnni suguya o ye shetana lɔnni le o lɔnni suguya o tɛ ala lɔnni ye karan tɛ kɛla k'a fɔ ko rasisiya ye k'i la karan bɛ kɛla le k'a fɔ k'i taa ɲɛfɛ mɛ n ko karan labara mɔgɔw bolo bi ka kɛ rasisiya ye ko fo an fana le ye an ta kɛ an mako tɛ mɔgɔ la an mako tɛ arabu ka kan na an mako tɛ tubabuw la kan na an mako tɛ angilɛw la kan na an ye to an yɛrɛ ta ma n'i k'o kɛ duniya lɔnniw la o faamuya ka di mɛ diina n'o sera diina ma yɔrɔ min na o lɔnni suguya kɛla shetana lɔnni ye o tuma n ko karan sera daraja min ma bi a kɛla shetana ka lɔnni le a karanbaga siyaman bolo mun kɔfɛ an bɛ nin fɔ la k'a ma sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɔrmela ɲɛ min ma o le nin ye olu fana bɛ jija min na o le k'a fɔ k'an y'an ka seli k'an ka arabuw ka kan fɔ a la ala yɛrɛ ka kumakan min lajigin ni o ye ala yɛrɛ kumakan ye k'an y'o fili an kɔfɛ k'an y'an ka seli kɛ ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye ala taala don k'a ma kuranɛ na kuranɛba nin kɔnɔ inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun
Allah ta'ala ko ni Qur'ana ni kale ka laji ka ke arabu kane Qur'ana jigila arabu kane la Qur'ana yi arabu kane Allah ta'ala ka laji arabu kane la o bayira na ka fo ni mo min ka Qur'ana karan kambara ite Qur'ana karana oyi nga ibe Qur'ana korole karana oyi o Qur'ana koron be karana oyi ibe mo le ka kan fola ibe mo le kuma kan fola oyi ite Allah ta'ala kuma kan fola ibe Allah ta'ala kuma ka korole fola إما الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله تعالى يقرأ بان فلاني دانفو تيجي يعني دانفو ماري ولا فين لا جينيلو الله تعالى كما قالوا جبريل عليه الصلاة والسلام عليه اللي أنت باي alele jigrani ni Qur'an bani Allah ta'ala kan yafo jibril na jigranaye kana blakidin dusukuna sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin annana arabu kanila arabu be kuma kamina annana o kanto la mubin billan kana mayanilo o Qur'an lisa na meseli fanyo Qur'an le karanga seli kono Allah ta'ala ko faqra'u ma tayassara min ako karamin noyala imma Qur'ana la ni be seli ka ye fen kara Qur'ana ko min noyala imma o bayira na ka fo ana seli te se ka nya fiu fanye Qur'ana dole kara akono me Qur'ana ye muli Qur'ana le fenye kiden ka mindi amma sallallahu alaihi wasallam ala wala kuma kana wolo ko so lon ma benama ka fo ka be fo Qur'ana le femi akoro ni afonya be farani nyonga wore Qur'ana e akoro ani afonya o be farani nyonga wore Qur'ana e akoro te Qur'ana e de akoro damate Qur'ana e fu afonya fana no farani nyonga wore Qur'ana e na fula ke Qur'ana karan selila ni ka Qur'ana koro kara yo fole mako al ma'ana wote Qur'ana e de ma'ana Qur'ana koro le me ateke Qur'ana fu afocho ani akoro o benye nyon soro e fole mako an-nazm wal ma'na o flay nyon soro ole Qur'ana e ole ko solon mo benama ka foni mo sella kangbarla minte arabukai ani mo sella kangbarla minte Qur'ana kani ka suratul fatiha kara kangbarla minte akran chuguni ko tila mo la selichena fona kala kuma kai mimbe dambe kata Abu Hanifa rahimahullah kama soro ale tuma yela ka fo Qur'ana ye fene al nasa kala koroy ale tunte afonya ni yela ka ko fana ye diabuye ala ga Abu Hanifa rahimahullah akote na ka boni kuma kani makofe ina fo langene me nyamma ni tala kitabu fly fo mima bayani maani al-badi'a ni tala fly betani kuma kan soro akonai ka fo Abu Hanifa rahimahullah atuma yela nyamma akote gina ka bo uma wato allon ba benama ka fo ni mo min ka Qur'ana karan ni ama karan chugula chire ka di amma nyamma sallallahu alaihi wasallam al-nasr akala arabu kane don ba benama ka waki maseli ila seli chena ile tolon galale ete seli bagay Qur'ana kara arabu kana suka kare bo ma suratul fatiha kara oye dia buye afana be karan chugula Allah jigla nyamma Allah taala bolo ka di chide ma sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi rahimahullah alayhi kando kitabu kuna fumma ko al-majmu' ako مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب أقوانغا تقبل مي ولي كفو قرنا كران تبين كان برلا من تي عربو كاكاي ولا أنغا تقبل قرنا كران تبين كان برلا من تي عربو كاكاي سواء أمكنه العربية أو عجز عنها أقو أوتي كلا عربو كان لنبغيو والما أدسل عربو كان كرانو mo kuni ni ma Qur'ana kara arabu kana kile te jate ki ka Qur'ana kara wa sawa'un kana fi as-salah aw ghayriha ako akakan fana atigla mo kala selila wal ma amaka selila o koray mi ni mo min ka Qur'ana kara kambrela ikala selila law wal ma imaka selila ile te jate Qur'ana kara bagaye ate fuile ma ki ka Qur'ana kara otuma fa ni mo min ko ke ile tigla mo be tradition e karana ile tigla mo be Qur'ana korole karana ile te Qur'ana karabaye ni mo min fana sella o nyama o tigla mo ma seli chugula Allah ta'ala ka seli ina fa nyama fa in ata bi tarjamatihi fi salatin badalan 'an al-qira'ati lam tasihha salatuhu ako koni mo min na ni Qur'ana koroy aka selila ko tigla mo ka seli kenya o tigla mo ma seli o to ni mo min sella
nko kana walma sella manka kana walma sella jula kana ka suratul fatiha koro ke oye ka seli ako ya ki ka seli manya ete seli bagaye sawa'un ahsana alqira'ata am la ako otigla mo kala moye abese karanaw walma tese karanaw nga ni mo min sella ka qur'ana koro fo seli la ako ya imam nawawi rahimahullah ako antarabule mi wole ka wakati la mo ma seli atigla mo la seli manya ako هذا مذهبنا قام منك أقول يقوي وبه قال جماهير العلماء أقول بغى فنبك من فوق فنيني منهم مالك الإمام مالك رحمه الله عليه كان يوفى وأحمد الإمام أحمد رحمه الله عليه كان يوفى وداود أولوب كان يوفى من تما فوفلو أولي أبو حنيفة رحمه الله نغا السبت لك فوق أبو حنيفة رحمه الله أفرقوسنا كتا جماعة تمام ولي كفو سلي تسيكا كامبرلا من تي أرابوكاي ولكن إمام الحرمين الجويني رحمه الله عليكم ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين أقول سلامو بابنما كفو قرآن قرآن وتي قرآني سلاما بابنما سلاما لون بغا بابنما كفو قرآن قرآن وتي سكاكي قرآني ولكن قرآن فسري أني قرآن قرآن ni muso min bolo be jila muso ka landa bala wati mina lomba shama bayila ka kam manka kama qur'ana langa o bayila ka ko qur'ana qoro abese kam maga ola kama sor ote qur'ana abu nyama fana mo jinaba to ni jinaba be mo la jinaba no be mo la ite maga qur'ana la nga qur'ana fasara ni qur'ana qoro abese kam maga ola kama sor qur'ana qoro ni qur'ana tekili woto ni qur'ana qoro ni qur'ana maga kele ni mo mi sella ni qur'ana qoro o ti la mo ma seli ni qur'ana Allah ta'ala donc faqra'u ma tayassara minhu ako min no yala ayma qur'ana la ko ayole karan selila o no ya tando mi o le suratul fatiha ani min mena farauka ni mo min kay yelema ka ke fembre mino tekre o ti la mo ba seli o to ani ko karanta kala la ba min ma sawle ka ala ka dina yere kele ani ka mo ko do ala ka dina ma karani dina ta dina bare min ti ala ka dina e ni ko karambe mo la sela o ma on ko karambe ke haramu ye wolo ko sa sela fitna yoro masila mo manga ka nyanyini mo manga ki fanga bala bal ikan ka karale bali madama be mo la sela ni ma Allah ta'ala fana ka dina be famya Allah so ma ken ko kare ala le tunga ambuya nin koyi nga ko min ko mo ba kala ka ala yere ka dina kala sisa wolo ko so ni loni ni mo manga ka nyanyini mo manga ki demblala ala ka dina be famya Allah na ken ko kare mo be islam ya la mena islamiyya nani bi ce san wa kala ne san kebe nani ka shaka tibe o yere ka mo bo ka dina famiyala mo be dina nyanyini la mo be islamiyya famiyala alhamdulillah islamiyya nana kamina ni we arabu kai Allah ta'ala bo famiyya dila mo ma o ba wala wala la mo yi dina langana menlo kan site bi ka foki di ka islamiyya famiyya kamina arabu kan sirafe kan be mo be arabu kan mi be mo soro kan be la be min be dina ta arabu kana anyuma ka nyafo mo ina ni mo mi ka janyini nga ala tun ga ambuya ni kole o fana tun ba noya nga ngo mo na laba mi mabi o famba abete nga ashama bebe o luta laba mi man kokola wole ka ala ka dina yere kele ko mo be se ka seribi ifa kana imma kote arabu kana to imma kote qur'ana to ira fana be se ka ke karamo bayini dina kono ka ta soro imma ibulullah yoro islamiyala qur'ana karana walma hadisala o loni soya me do wole ka ala baraka bo ala kana o loni la ta nyefe mo da fana kana ide ndo ala o to islamo ni nema dila amma to ma ba yese nema mina jogola ngani ka faragun yatemna Allah ta'ala be hina ulula ka here min ko ye ulubo le ka Allah ta'ala ka dina kala to fona Allah ta'ala hina mo kelen kelen mina ibn qudama rahimahullah alaki kan do mo gene kono ako wala tujzi'uhu alqira'atu bi ghayri al-arabiyya ako ate benfio ye seli kani kambre minti arabukai ni ka karanka kambre minti arabukai ko ti wasade ni ko ka seli mina imma seli wala ibdalu lafziha bi lafzin arabi ako ayrete ben ye qur'ana fasari arabukan yere la kore mi qur'ana koro ni ko ke arabukana ka seli ni oye ete jate seli ke bagay Allah ta'ala fe kama so Allah ta'ala kuma kan te oye nga Allah kuma kan koro le ye oye سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن أكو إكلام مويمي بسيكا أكار عربو كانو والمميرة تسيكا أكار عربو كانو نيكو نيكا أكار كامبرلا منتي على جيكي تشوني وكما كان وكلا عربو كاني والمميكا عربو كاني إلي تجاتي مويمي سليلا كو سامان ينكو كرامو في شيطان ما تلونك مولا
mobo ka dina kalama o ye jiya ka nema nin latanga ka nema nin kɔrɔsi hakili dɔgɔ mo be jama cɛla n'o to ka dina kalama n'o be mɔgɔw kɔ donna ala ka dina ma nin ko karan ye o ye kuma olu fɛ ka langɛnɛmayali kɛ mɔgɔw ye k'a fɔ n ko mana ka dina kɛlɛ n ko nana le mɔgɔw ka dina faamuya ani a pilasi fana ye min ye o ye lɔn a fana tɛ se ka min a tɛ se min ma fana o fana ye lɔn i tɛ se ka dina karan ko kana ka kɛ lɔnbaga ye ye jiya ka n ko pilasi lɔn a b'o ɲama fana n ko man ka kana ka mɔgɔw kɔ don dina bolo n ko karamɔgɔ mo bɛ yen n'o jan bɛ o yɛrɛ la o ye kuma mɔgɔw fɛ ka langɛnɛmayali kɛ kosɛbɛ ka yira k'a fɔ a kan ka ala ka dina de dɛmɛ ani a kan ka mɔgɔw lafaamuya o ka dina la duniya lɔnni tɔw nafa bɛ min na mɛ n'a tagala fɔ k'a fɔ a bɛ kɛla ka dina le kɛlɛ siga foyi tɛ la a lɔnni tɔgɔ bɛ kɛ haramu ye kɔsɔn a ma ɲini ko karana bɛɛ fɛ o ye jiya k'o ka lɔnni ɲɛɲini ka bɛn silamɛya lɔnni ma o ye jiya ka silamɛya dɛmɛ o ka lɔnni kɔnɔ o kana ko karan kɛ ka mɔgɔw kɔ dɔn ala ka dina bolo lɔnnimɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni mɔgɔ min tɛ se k'a fɔ ko alahu akibar yala o bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ wa sɔsɔli b'o la ni mɔgɔ min tɛ se k'a fɔ nka k'i ban karanko ma k'i ban fɔko ma k'i bɛ seli fa kan na kamasɔrɔ i fa kan de b'o ye siga t'a la i b'i yɛrɛ talikɛla i tɛ ala ta kɛla lɔnnimɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni mɔgɔ min tɛ se a dɛsɛra ka tahiya kɛra seli la o tigilamɔgɔ ka ko bɛ kɛ cogo di yala a bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ wa sɔsɔli bɛ lɔnnimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la ni mɔgɔ min ma ɲɛ sɔrɔ a dɛsɛra a tɛ se ɲɛsi ma nka k'i ban karanko ma k'i b'a kɛla ko kan na k'i fa kan de b'o ye i b'i fa la seli de kɛla o ye i tɛ seli kɛla Alahu Taala ye o tuma Alahu Taala deli ala bɛ sababa ma ala bɛ nɛɛma mun k'an ye an bɛ Alahu Taala deli ala ko n'o kɛ sababu ye an b'a la sɔsɔ n'o nɛɛmaw ye anw de ye farafinw ye an ka lɔnni ma taa ɲɛfɛ an k'an ko karan ninnu i bɛ farafin kan min sɔrɔ n'a bɛ sɛbɛn la a ka dɔgɔ n'Alahu Taala hinɛna na ka fitinin min d'a ma an ma taa ɲɛfɛ fɔlɔ n'an k'a la sɔsɔ daminɛ ni o fitiniw ye a fɔ baraka bɛna don a la ala bɛ sababa ma wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous allons terminer en beauté avec Alatanou. Donc, c'était Dr Aboubakar Diallo Nimafli. Donc, j'espère que la membara nous y tient, tient, famou, victime nous, kera aidara ka victime nous y, ou lui y rekumana. Donc, on sait qu'à sosoli que pourtant lui y a donné, yani okawulu. Donc, n'a pas fait qu'à sosoli que avec alakadine soso, sinon on magotala, ali no dona janama, ne magotala. Mais on sait qu'à mou mou bofli là, en bokeh. C'est tout. Allez, en beauté. Donc la famille, je vais vous laisser comme ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. شرقا وغربا ثم جنوب وشمال